Sve maske konačno padaju u vazduhu dok se tlo pod nogama učesnika trese samo nekoliko dana pred spektakularno finale Elite 9. A balkanska javnost svedoči nezapamćenom sukobu koji preti da preraste u najveći pravni i televizijski slom u istoriji reality formata. Čovek koji u rukama drži tajne od kojih zavise sudbine i ugled čitavih porodica, odlučio je da prekine višemesečno ćutanje i javno uništi kulu od karata najkontroverznije takmičarke ove sezone. Ostanite uz nas do samog kraja, jer ono što sledi u narednim minutima donosi detalje o tajnim novčanim transakcijama, skrivenim motivima i pretnjama koje lede krv u venama. Dok će vas u nastavku šokantno saznanje naterati da se zapitate šta ste sve mislili da znate o aferi koja je zapalila region. Pre nego što nastavimo dalje, obavezno lajkujte ovaj video, podelite ga na svojim društvenim mrežama kako bi istina stigla do svakoga, a u komentarima nam ostavite svoj stav na ovu temu. Da li mislite da je u pitanju čista manipulacija iz interesa ili osveta povređenog čoveka? Šta mislite, ko će izvući deblji kraj kada se ugase kamere i započne suđenje decenije? Sve je počelo daleko od očiju javnosti tokom prošlog leta, kada su se prema navodima koji su preplavili domaće medije viđali i ljubili aktuelna učesnica Sofija Janićijević i Dane Angelovski, čovek iz Severne Makedonije koji je od nje stariji čak 41 godinu. Kako se detaljno prenosi u medijskim krugovima, ova romansa bila je zasnovana na materijalnoj koristi, gde je Sofija svesno birala skupoceno zlato i poklone, dok joj je ovaj imućni finansijer uplaćivao ogromne svote novca kad god je to poželela i u količinama koje je sama određivala. Javnost je mesecima spekulisala o pravoj prirodi njihovog odnosa, a tačke pucanja počele su da se naziru onog trenutka kada je pokrenuta afera o kojoj je zabrujao čitav Balkan, a zbog koje su Sofiju svakodnevno prozivali i osuđivali svi cimeri i unutar Bele kuće. Međutim, ono što se dogodilo proteklih dana prevazišlo je sve do sada viđeno. Naime, Sofija je u emisiji u Šiša baru uputila niz žestokih uvreda na račun svog 41 godinu starijeg bivšeg finansijera iz Makedonije, nazivajući ga dedom od 70 godina koji ničemu ne služi sem da uplaćuje novac, i retardom, jednim bolesnim, sa jednom nogom u grobu. Ali ono što je najviše šokiralo javnost jeste njena najava da će se sa njim obračunati čim napusti reality zbog svega što je o njoj izneo u javnosti. Međutim, Dane Angelovski nije ostao dužan. U ekskluzivnom odgovoru za medije on je uzvratio udarac bez imalo zadrške. Prvo ću da joj poručim da je ona sve samo i sebi uradila sa svojim lažima. Ukanalila je svog tatu da ne može da digne glavu, da ode na posao, izađe na ulicu, vidi se sa komšijama, jer on ništa ne zna šta se sve dešavalo i zašto ga ne treba mešati uopšte. Poručio je Dane otkrivajući tako jedan od najmračnijih detalja ove afere, da je Sofijin otac, Slavko Janićijević Caki, potpuno nesvestan razmera skandala u koji je njegova ćerka upletena. Kako prenose mediji, Slavko je u svojoj ispovesti priznao da je Daneta upoznao samo na blic, na kratko, i da nije imao pojma o finansijskim aranžmanima između svoje ćerke i starijeg muškarca iz Skoplja. Baš sam zaprepašćen, ali stvarno ne znam ništa o tome, rekao je tada otac koji se, kako kaže, ne čuje sa bivšom suprugom Brankicom, Sofijinom majkom.
Ova situacija je za Daneta, kako sam kaže, bila povod za još žešći napad na Sofijin karakter. Sofija je totalno izgubljena, a zamišlja da je Bog i da sve zna. Koje gluposti lupetara. Ne znam kako je nije sramota. Ali po svemu nema ona ništa od sramote. To je davno izgubila. Hoće i pokušava da se pere, ali ne može da se opere nikada. Izjavio je Dane dodajući da su njene pretnje samo prazne priče i pokušaj manipulacije pred kamerama. To su njene prazne priče, da će da me tuži i šta ti ja znam. To je samo priča za javnost. Sve je sama zakuvala i pojela. Ona 5 meseci priča, vergla, preti. Sve to iz nemoći radi, objasnio je Dane, optužujući je da je patološki lažov i da je cela njihova veza, kako on tvrdi, bila zasnovana na njenom interesu. Jedan od ključnih momenata koji je razbesneo Daneta jeste Sofijino negiranje njihove veze, uprkos, kako on kaže, javnim scenama koje su se odigravale na televiziji. Nemam potrebu da je kontaktiram. Koga da kontaktiram? Gledate u oči i sve te laže. To je njena neizlečiva bolest. Izgovara strašne laži. Zamislite, kaže, nismo u vezi, a ima javno odnose na TV-u. Zapitao se izrevoltirani Dane, aludirajući na njene odnose sa drugim ukućanima, pre svega sa Borislavom Terzićem Terzom. On je brutalno prokomentarisao Sofijino ponašanje u realitiju. Šta je radila kada je ušla? Milan, Anđelo, Murat, Viktor, Terza, sa svima je flertovala. Sa Terzom šta je radila i šta još radi? Blam. Moli, kleči, plače, a nikada ga nije volela niti će. Sve to je samo interes. Za Daneta ovo je samo potvrda da Sofija živi od muškaraca i da nikoga nije istinski volela. Ali ono što je Daneta najviše pogodilo, kako je otkrio, jesu uvrede na račun njegove pokojne majke. Postoje stvari koje ne zaboravljam i nikada joj neću zaboraviti. To što mi je psovala, vređala pokojnu majku. Šta me je sve ponižavala javno na televiziji. Ali šta je radila, to će da joj se vrati. Zapretio je on, ostavljajući prostora za najavu novih, šokantnih otkrića. Ja još nisam počeo da iznosim ništa, ali za sve ima vremena. Biće svačega. Ja mislim da će to biti najveći cirkus na Balkanu, kakav se nije dogodio u istoriji, verujte mi, poručio je Angelovski, čime je najavio pravu havariju koja tek sledi. Da stvar bude još intrigantnija, Sofijina majka Brankica Janićijević također je umešana u ceo skandal. Naime, prijatelji Daneta Angelovskog otkrili su da je Dane finansijski pomagao Brankici, otplaćujući joj kredite i pokrivajući troškove renoviranja kuće u Ralji, u kojoj Sofija živi sa majkom. Sofija je i sama rekla da je i njenoj mami davao novac, tako što joj je otplaćivao kredite. Nemoguće je da ne zna za taj novac i da je Dane davao Sofiji pare. Njena majka se čula sa Danetom, izjavio je Safet, Danetov najbolji prijatelj, u razgovoru za medije tokom posete Severnoj Makedoniji. On je dodao da je Brankica bila upoznata sa svim detaljima, pa i sa planom da se u kući ugradi bazen, što je Dane želeo da uradi. Ove informacije bacaju potpuno novo svetlo na celu priču, jer su Sofija i njena porodica sve vreme negirali bilo kakvu bliskost, tvrdeći da je Dane samo fan koji je slao pare. Kada su se novinari uputili u Severnu Makedoniju kako bi istražili priču, Safet je izneo još detalja o odnosu Daneta i Sofije. Veruj mi, tačnu cifru ne bih mogao da kažem,
Mislim da je preko 50.000 evra. Nema šta joj nije kupovao. Šta je poželela, to joj je kupovao. To je istina. Kupovao joj je prstenje, ogrlice, narukvice. To znam. A da li je kilogram zlata, to ne znam. Ove reči potvrđuju da je Sofija od Daneta dobijala ogromne svote novce i vredne poklone, što ona sada pokušava da prikaže kao nešto sasvim uobičajeno, nazivajući ga klasičnim fanom. Međutim, prijatelj iz Makedonije tvrdi da je Sofija bila ta koja je inicirala vezu i da je često boravila u Skoplju, gde su se viđali i ljubili. U međuvremenu, dok se sve ovo dešavalo van realitija, u Beloj kući nije bilo mirnije. Učesnici su prozivali Sofiju zbog njene veze sa 70-godišnjakom. Uroš je, komentarišući situaciju, rekao: izgorela je što ne može da ga više muze za pare. Mora da obiđe dom penzionera. Biće pokretni bilbord za penzionere. Na sve to se nadovezala i Kačavenda. Sada je rekla da je jednom nogom u grobu, a vi ste rekli da on ipak hoda i govori. Pričala je da je gospodin i da ima obezbeđenje i koliko košta džemper. Ja čisto sumnjam da se neko tek tako pojavio. Lagala si i ranije, ne bi me čudilo da je i sada drugačije. Asmin je također komentarisao: zamisli da ovakva devojka komentariše Daneta. Prodala se za Zlatiborac. Ja verujem da njen otac ne zna ko je njegova ćerka. Sofija je na ove optužbe odgovarala vrištanjem i novim pretnjama na račun Daneta, pokazujući svoju bespomoćnost. U jednom trenutku Sofija je najavila i tužbu protiv Daneta zbog navodnog klevetanja. Sa njim ću na sve moguće načine da se sudim, poručila je ona, pokušavajući da se zakloni iza pravnih instrumenata. Međutim, kako se bliži finale Elite 9, postavlja se pitanje da li će Sofija uspeti da izbjegne pravdu koja je, kako Dane kaže, već na pomolu. Njegova rečenica da karma je loša i stigla zvuči kao upozorenje da se bliži kraj igre koju je Sofija sama započela. Sa svim detaljima koji su isplivali na površinu, čini se da je njena strategija da se predstavi kao žrtva propala, a da je njena percepcija javnosti doživela nepopravljivu štetu. Veliku pažnju privukla je i najava da će se Dane Angelovski prvi put pojaviti pred kamerama i otvoreno govoriti o ovim temama. Kako je najavljeno, Dane će biti gost na Red TV-u, gde bi trebalo da odgovori na pitanja koja su dugo zanimala javnost, ali i da iznese svoju stranu priče nakon brojnih komentara i spekulacija koje su se pojavile u javnosti tokom aktuelne sezone realitija. Gostovanje je zakazano za petak u 20 časova na Red TV-u. Sve maske padaju, sve će izaći na videlo. Navodi se u najavi emisije uz poruku da će gledaoci imati priliku da čuju odgovore na pitanja koja su privukla pažnju javnosti. Očekuje se da će Dane, kako je sam najavio, pokazati prepiske i izneti neviđene dokaze koje će potvrditi sve njegove tvrdnje o Sofiji i njenoj porodici. Paralelno sa tim u medijima se spekuliše i o tome da bi Sofija Janićijević nakon napuštanja Elite mogla biti izvedena na sudski tepih zbog izjava koje je izgovorila u emisijama. Kako se navodi, za sve što je izgovoreno morat će da snosi posljedice. Sofija je istakla da su određene izjave prešle granicu i najavila mogućnost pravne reakcije. Ali sada se čini da bi ona mogla biti ta koja će odgovarati, ukoliko Dane zaista posjeduje dokaze koji je terete. U tom kontekstu sve je više onih koji veruju
da je Sofija svojom arogancijom i bahatošću sama sebi iskopala grob, a da je Dane samo čekao pravi trenutak da aktivira bombu. Ova afera je definitivno pokazala da u svetu realitija nema pravila, ali da su posljedice često mnogo realnije nego što se to na prvi pogled čini. Sofijino ponašanje, odnos sa Danetom, njene laži, finansijske mahinacije i pokušaji manipulacije sada su izloženi na sveopšti uvid. Dok se finale Elite 9 približava, svi su usmereni na ono što će se dogoditi kada se Sofija i Dane ponovo sretnu, bilo na televiziji ili u sudnici. Jedno je sigurno, ova saga još uvek nije gotova. Dodatnu zabunu unela je i izjava Slađane Poršeline Lazić, bivše učesnice Elite 8 koja je otkrila da se čuje sa Danetom. Na pitanje da li je Sofijin Dane finansira, Slađa je odgovorila: čujem se sa Danetom, on je jedan veliki gospodin. Nije on meni pazario stan u kojem se nalazim, ja sve finansiram. Ova izjava pokazuje da Dane ima dobar odnos i sa drugim reality učesnicima, što dodatno pojačava priču o tome da je Sofija jedina koja ga je izneverila. Kako se čini, Dane Angelovski se sprema da ispuni svoju pretnju i pred javnošću iznese sve detalje koji će, kako tvrdi, uzdrmati ceo Balkan. Njegovo gostovanje bit će ključni trenutak u kojem će se sve maske skinuti. Očekuje se da će pokazati prepiske, možda i audio zapise, i otkriti pravu prirodu odnosa sa Sofijom, ali i njene porodice. Sve oči bit će uprte u njegov nastup, jer kako je i sam rekao, ovo će biti najveći cirkus na Balkanu kakav se nije dogodio u istoriji. I na kraju recite mi, da li ste vi na strani Daneta ili Sofije? Pišite u komentarima. Ovo je pitanje koje trenutno deli ceo region, a mi želimo da čujemo i vaše mišljenje. Da li je Sofija zaslužila da bude raskrinkana ili je Dane ipak preterao sa svojim optužbama? Lajkujte video ako smatrate da je istina najvažnija i podelite ga sa prijateljima kako biste i njih uključili u ovu raspravu koja je zapalila Balkan. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal kako ne biste propustili finalni obračun koji sledi. Vaš komentar može biti deo naše sledeće analize, jer želimo da čujemo baš vaš glas u ovoj priči.